ہوں گے اس کو ایک کوشچن مارک ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ یہ اس الیکشنز کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. وی آر راؤنڈ اباؤٹ 120-125 120 اور 25 کے قریب جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی سمپل اور اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت پی ایم ایل این جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. دیکھیں تنقید کا ہم برا نہیں مناتے. وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے. دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ ایک پارٹی ہے، ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں اور وہ 9 مئی کے اس کو تو جو لوگ ملوث ہوں گے وہ فیس کریں گے. تو باقی ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو روکیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی. ناظرین اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک طرح سے سیاسی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ایک طرف کئی اہم جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی خیبر پختونخوا کے دورے پر موجود ہیں اور وہ وہاں پر جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں. انتخابات کی تاریخ کی اگر بات کریں تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا، لیکن سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات تھے وہ تحفظات ابھی تک برقرار ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی ابھی بھی بات کی جا رہی ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو مقبولیت ہے وہ میٹر نہیں کرتی لیکن قبولیت ہونی چاہیے. جو اتحادی جماعتیں رہیں اب وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات بھی لگا رہی ہیں. آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ بھی جیسے ہم نے شروع میں آپ نے سنی ہوگی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور 120-125 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون حاصل کرے گی. تو اس ساری سیاسی صورتحال پر اور جو ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ اصغر صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. شیخ صاحب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہی آپ کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، مختلف جو آپ کی اتحادی جماعتی رہیں وہ بھی اب آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہیں. پھر آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ 120-125 جو نشستیں ہیں وہ جیتیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ قبل از وقت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پکچر کلیئر ہے اور آپ باقاعدہ کامیابی حاصل کر لیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ چونکہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یا بیان جو ہے یہ رانا ثناءاللہ صاحب چونکہ پنجاب کے صدر بھی ہیں نون لیگ کے اور ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، تو میرے خیال میں یہ اس بارے میں جو دلیل ہے، جو تعلیل ہے، جو اس کے متعلق تو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جب الیکشن کا شروع ہوگا اس کا سارا دار و مدار آپ کی رکھیں کمپین پہ ہے اور اس ٹرن اوور پہ ہے جو آپ لوگوں کو اپنا پلان اور پروگرام دیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے خیال میں شاید میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے، اس کے علاوہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ آپ کیا کریں گے آئندہ آنے والے میں تو خداوند کریم کی ذات جانتی ہے. آپ صرف اپنے اندازے اور تدبیر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنی محنت کر سکتے ہیں، آپ ایک جستجو کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنا ایک مینیفیسٹو آپ اپنا منصوبہ دے سکتے ہیں، ان کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور جہاں تک آپ شاید بتا رہے تھے نا تنقید، تو جی تنقید سیاسی جماعتوں کے دین کستے ہیں، اس لیے کستے ہیں کہ وہ اپنے ووٹرز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ خود ہی اپنی انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو خیبر پختونخوا کے دورے پہ ہے، میاں نواز شریف بلوچستان گئے تو غلط کیا، کے پی کے میں گئے تو وہ درست ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے، آپ اس طرح کے معاملات کو کرتے رہتے ہیں. اچھا ایک دوسرا اور آپ ابھی ایک لفظ آپ انگلش کا استعمال کرتے ہیں، میری ذرا انگلش کمزور ہے، ویسے تو اردو بھی کمزور ہے لیکن انگلش تو ویسے ہی کمزور ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ لفظ کس نے ان کے منہ میں ڈال دیا ہے
لیول پلئنگ فیلڈ، مطلب ہر بندہ ہی اس انگریزی کے اس لفظ کو استعمال دینی کس نے یہ لیول پلئنگ فیلڈ کون دے گا؟ الیکشن کمیشن، جی اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے کوئی آپ کو لیول پلئنگ فیلڈ مہیا کر دے گا. ہاں یہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کو الیکشن میں لے جائے، پھر آپ کو الیکشن جتوا دے، پھر اس کے بعد آپ کو اقتدار کے مسند پہ اٹھا دے، تو پھر تو لیول پلئنگ فیلڈ بالکل ہو گئی. اور اگر آپ نہیں، لیکن شیخ صاحب اس ایک لفظ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت کی بات ہے، اور وہ قبولیت شاید مسلم لیگ نون کی ہے. آپ کے سیاسی مخالفین آپ کے حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں. بہت قسم کی ہوتی ہے. میں کسی سیاسی مہارت کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. لیکن میں اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہوں تو چاہیے کہ میں اس کا کوئی لاجک بھی پیش کروں. چلیے لاجک نہ پیش کروں، میں نام ہی لے دوں کہ میں کس کا پسندیدہ ہوں، یا میں کس کو کون مجھے اتنی دے رہا ہے لبرٹی دے رہا ہے یا لبرل دے رہا ہے کہ میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میں الیکشن میں جیت جاؤں. تو اخلاقی طور پہ اگر جو شخص اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اخلاقی طور پہ چاہیے کہ وہ اس کا نام بھی لے لیں. جب تک آپ نام نہیں لیتے، جب تک آپ بات کو مکمل نہیں کرتے، آپ کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ کیونکہ یہ ایک روٹین بن گئی، یہ ایک رواج ہو گیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ آپ الیکشنز میں کچھ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا شاید لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اس قسم کی آپ باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں. چونکہ وہ ایک بہام آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں. سیاست میں جب آپ بہام پیدا کرتے ہیں تو اس سے کنفیوژن تو لازمی ہوتا ہے، کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. پھر اس کا نقصان تو اسی جماعت کو ہوتا ہے جس کے متعلق آپ نے بہام پیدا کیا یا لیکن شیخ صاحب سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، لیکن جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ آپ کے جو پرانے کلپس ہیں، مریم صاحبہ کے جو کلپس ہیں جو باپ پارٹی کے حوالے سے آپ نے کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا، اس وقت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاف کھل کے تنقید کرتے تھے اور سوالات اٹھاتے تھے کہ یہ جماعت آخر بنی کیسے. آج آپ اسی جماعت کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیے حالات اور سیاست ایک جگہ ایک یکساں نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں، سیاسی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. یہ آپ ایک بات. کل کے پرسوں کی بات ہے، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا، میں نے کہا یہ بات یہ ہے کہ خالد مقصی صاحب اگر آ جائیں میرے ساتھ تو وہ بہت بڑی خرابی ہے، اور اگر عامر مقصی اور ان کا چھوٹا بھائی پیپلز پارٹی میں چلا جائے تو بہت اچھی بات. یہ تو کمال ہو گیا نا. تو اب اس میں تھوڑا سا شاید لوگوں کو شاید اتنا پتہ نہیں نہ ہوتا، حقائق تو نہیں سمجھتے کہ مقصی برادران جو ہیں وہ ایک اپنا ایک وجود رکھتے ہیں، اپنا ایک ان کا ایک ووٹ بینک ہے، اپنے ان کا ایک شخصیت ہے. تو دیکھیں اب آپ کے پاس جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ آ گیا وہ غلط ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی تھی انہوں نے، بلاول صاحب نے، میں میری بات سے کون شرمندہ ہوگا یا میری بات کو کون بہتر سمجھے گا یا اس پر کون عمل کرے گا. انہوں نے ایک بات کی کہ میاں صاحب کو آپ چاہیے کہ وہ آرام کریں. تو میں نے کہا، میں نے اس پہ یہ ریجیکٹ کیا تھا بڑے تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے. میں نے کہا یار آپ میاں صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں، وہ بھی اب آرام کریں. تو جب آپ اپنے گھر کو سیدھا نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے گھر میں مشورے نہیں دے سکتے، تو آپ دوسری شخصی اکابرین کو کیوں مشورے اس قسم کے دیتے ہیں کہ آپ کے وہی چیز آپ کے منہ پہ آ جائے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اپنے الفاظ پہ غور کرنا لیکن چاہیے. شیخ صاحب جہاں تک یہ ایک تاثر ہے کہ میاں صاحب اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، زرداری صاحب نہیں ہیں، تو شاید وہ بلاول صاحب اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے ایک جو امیدوار ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو اب ان کو چھوڑیں، کسی نوجوان کو موقع دیں. نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ مطلب آپ نو بڈی. میں مطلب انگلش بول رہا ہوں، مجھے معاف کریں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں ایسے مشورے دے رہے ہیں یار؟ آپ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام ہیں کہ وہ فیصلہ دیں کہ آپ نے یہ چھوڑ دیں، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے،
ये उनका फैसला, आपका फैसला नहीं है। आप ना करें और ना ही करें कि वो कंट्रोवर्सी में चले जाए। अब असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम उनको केपी की नहीं है, असल प्रॉब्लम उनको बलूचिस्तान की नहीं है। असल प्रॉब्लम यह है कि मियां साहब कहीं सिंध का रुख न कर लें, और जब मियां साहब सिंध का रुख करेंगे तो लोगों को ये उम्मीद बन जाएगी कि अब सिंध के हालात जो है वो बदलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि मियां साहब ने काम करके दिखाया कराची में। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो सामने लिखा पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हकायक है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए ना, सखर पंजाब में तो नहीं है, सखर केपीके में तो नहीं है, सखर बलोचिस्तान में तो नहीं है। सखर तक जो आप लेके गए थे मोटरवे, और उसके बाद भी आगे आपने उसको लिंक करना था कराची तक, कोयटे तक, तो उसमें क्या था? उसमें एक नेशनल अप्रोच थी, उसमें मुल्क का मफाद था, उसमें पूरे सूबों का मफाद। शेख साहब अगर आप, शेख साहब हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। नाजरीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेके बाद हम शेख साहब से यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, हम यही बात कर रहे थे जो आप बात कर रहे थे कि शायद मियां साहब जो हैं वो उन्होंने सिंध का दौरा किया है तो पीपल्स पार्टी को इस बात पर भी परेशानी है। तो आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी अहम शख्सियात हैं सिंध से? जैसे बशीर मेमन साहब ने शमूलियत इख्तियार की, आपने उनको अहम ओहदा दिया, अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि मजीद कौन से अहम रहनुमा जो हैं वो सिंध से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे? मैं आपको गुजारिश करूं, आप अगर पूरे सिंध की सियासत को उठा के देख लें तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि पूरे सिंध में बशमूल आपके इलाकों में गड़ी खुदा बख्श, जामशोरू, नवाबशाह, हैदराबाद, सत्तर, जितना भी है, कहीं भी शायद ही कोई शख्स जो है वो अनअपोज हुआ हो। वहां पे कहीं ना कहीं सियासी आपकी हुई होगी, और जहां पे भी आपकी सियासी महारत होगी, उस सियासतदान ने जो आपका मुखालिफ है उसने अपनी सियासत करनी है। अब मैं वही आज करूँ, अब आपको वहां पे सियासतदानों को ढूंढने में कोई इतनी मुश्किल तो दरपेश नहीं आएगी। अब सियासतदान लेकिन शेख साहब, जिस रफ्तार से आप लोगों को शामिल कर रहे हैं पार्टी में, तो आपके पुराने लोग रह तो नहीं जाएंगे? उनको मौका कैसे मिलेगा? वो नाराज तो नहीं होंगे? कौन जी? सर, जो जिस रफ्तार से हम देख रहे हैं कि जितनी अहम शख्सियात हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, तो आपके जो पुराने साथी हैं कहीं वो नाला तो नहीं हो जाएंगे कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा, नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है? क्यों होंगे जी, क्यों होंगे? हर सियासी जमात का ये हक है, और सियासी वर्कर्स की ये मेरे ख्याल में तरबियत होती है कि वो हर आने वाले शख्स को पार्टी की बेहतरी के लिए, उसकी के लिए उसको खुशामदीद कहते हैं। हाँ। और अगर शेख साहब एक मुख्तसर आखिरी सवाल, शेख साहब एक आखिरी सवाल कि जो आपके ऊपर तनकीद हो रही है, आपने भी सुनी होगी, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है। शेख साहब, आप वाकई समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है और आपके लिए एक ग्राउंड जो है वो बनाया जा रहा है? इसमें भी मेरा जवाब वही है कि जो ये तनकीद करता है उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो उन हलकों की निशानदेही कर लें, ताकि इसका जवाब फिर वो हल्के दें। मैं नहीं दूंगा, वो हल्के इसका जवाब देंगे कि आया वो मेरी मदद कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने, मुझे नहीं पता ये बयान दुरुस्त है या गलत है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस बयान को पढ़ा है, देखा है। तो उन्होंने बयान दिया था कि इलेक्शन में जो आपका बल्ले का निशान है वो मौजूद रहेगा और उनको इलेक्शन लड़ने से आप रोक नहीं सकते। किसने बयान दिया? चीफ इलेक्शन कमीशन ने। एक अदालत तो आपसे निकल गया ना बाहर, अब दूसरे वाले को नाम ले लीजिए और वो उसकी दलील या तवील या उसकी क्लैरिफिकेशन फिर वो अदालत देगा। मेरा ठीक है बिल्कुल ठीक है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, इस वक्त अगर हम करें तो जो हाल ही में मियां साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकात भी हुई, जहां कमाल साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। अब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ चलने को तैयार हुई है, तो उस पर भी कई सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब मौजूद होंगे जो बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।
नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख रोयल असगर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इस वक्त सीनियर सियासतदान सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जो बलूचिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बात की जा रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है और दीगर जो अहम शख्सियात बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करें, इसी मामले पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब। इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो मियाँ साहब ने वहाँ पर दौरा किया, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो इंतखाबात, आने वाले इंतखाबात हैं, ये तमाम अगर सिनारियो आप अपने सामने रखें तो आने वाले इंतखाबात 2018 के इंतखाबात से कितने मुख्तलिफ और आप समझते हैं कि नताइज मुख्तलिफ होंगे, या जो तनकीद उस वक्त हुई उससे कितना मुख्तलिफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि 18 और 23 के इलेक्शन में क्या फ़र्क होगा, मैं समझता हूँ कि शायद अपना ये जो आपका 23 का इलेक्शन है, शायद ये 18 से भी बदतर होगा, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में है और जिस तरह के निगरान हुकूमत यहाँ की, हमारी जो सूबाई निगरान हुकूमत है, उसका रवैया है और उनका तरीक़ाकार है और उनका एटीट्यूड है, और जैसे हम जैसे लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, हम तो मुखालिफ ही नहीं है, हम ना नून के मुखालिफ हैं ना पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, हम तो न्यूट्रल लोग हैं। मगर उसके बावजूद भी हो ये रहा है कि आज भी जो है हम बिल्कुल हमारे जो जिला है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस पहले तो चले जी पूरे बलूचिस्तान के डीसी और एसपी चेंज किए गए। मेरा डीसी चेंज पूरे बलूचिस्तान के जब चेंज हुआ और 2 दिन के बाद मेरे पास डिप्टी कमिश्नर उसको भेजा गया जो हमारे डिविजनल सनी के आरओ थे। उन्होंने इतना गंद किया कि हमें अदालतों में जाना पड़ा और उन्होंने हमारे एजेंट्स को गिरफ्तार किया। पहली दफा बलूचिस्तान की तारीख में 18 में जो है औरतों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एफआईआर काटी गई, उनको जेल तक भेजा गया। अब क्या होगा? मेरे ख्याल में उससे भी ये बदतर इलेक्शन हो रहा है और मैं हैरान हूँ कि बलूचिस्तान जो प्रोविंशियल कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो बैठ के इस पे क्यों खामोश हैं? हर रोज लेकिन रिंद साहब, इस वक्त जो तनकीद हो रही है, जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद हो रही है, फिर बलूचिस्तान की सियासत आपके सामने है। ये जो तनकीद हो रही है कि 2018 में कोई और लाडला था, अब कोई और है लाडला, आपको भी बतौर सीनियर सियासतदान ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है बलूचिस्तान के अंदर? देखिए, बलूचिस्तान में तो हमेशा इलेक्शन लाडले ही जीते हैं, ये कोई नई रिवायत या नई चीज नहीं है। कल तक 2018 के इलेक्शन उठाएं और उससे पहले के देख लें, 2013 के मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन थी, और अब जो मियाँ बिरादरान जो सारे तशरीफ लाए थे, बहुत हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, मगर जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की और बलूचिस्तान की तस्हीक की, मैं समझता हूँ मुझे बहुत अफसोस हुआ है और मुझे बहुत दुख हुआ है। और मुझे ये यकीन था कि मियाँ साहब जब अब वापस आए तो उनको अच्छे और बुरे में बहुत ज़्यादा फर्क, तमीज़ आ गई होगी, मगर मुझे लगता है कि नहीं, मियाँ साहबों ने इतनी बड़ी जलावतनी जेलों में, रेलों में उनके बच्चे, उनकी फैमिली जिस तकलीफ से गुजरी, मगर मुझे लगता है कि मियाँ बिरादरान ने कोई उससे सबक हासिल नहीं किया। लेकिन रिंद साहब, 2 मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो जो पीपल्स पार्टी के साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकातें हुई, जरदारी साहब के साथ मुलाकातें हुई, वो सिलसिला क्यों रुक गया? मुस्लिम लीग नून की तरफ अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जा रही है तो आपकी नज़र में किन शराइत पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रही है वो? देखिए, ये बात तो आसिफ जरदारी खुद उसका जवाब देंगे। आसिफ साहब को खुद को वो तो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जेलों में और रेलों में गुजरा है। उन्होंने नहीं देखा उस वक्त कि ये लोग जो बार बार बसें भर भर के वहां से कोचें आ रही थी और जरदारी साहब उनको उठा उठा के, अब मैंने एक और प्रोग्राम एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं वो तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर मैं ये कहूंगा कि मुफलर उठा के उनको पार्टी के क्यों पहना रहे थे। और आज मेरे ख्याल में वो इद्दत का भी कोई 1 साल होता है, इन्होंने तो इद्दत भी नहीं गुजारी, 2 महीने नहीं गुजारे उन्होंने। और वही लोग कल आपने देखा मियां नवाज शरीफ की सामने बैठे हुए थे, मगर
बलूचिस्तान के लोगों की, तो वो किन शराइत पर जा रहे हैं? बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर जरदारी साहब को छोड़ के नून लीग की तरफ जा रही है तो आपकी नजर में किन शराइत? जी रिन साहब, आप मेरी बात तो, जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस की और बलोचों की तस्दीक की गई, मैं खुद शर्मिंदा हूं उसके सामने। मगर बात यह है कि यही वही पुराना तरीका कार है कि वहां जहां इशारा होता है, और ये वो लोग हैं तो पहले बाप में गए, फिर पीपल्स पार्टी में गए, आज वो नून लीग में जा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, सरदार यार मोहम्मद रिन साहब की गुफ्तगू आपने, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सिराजुल हक साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। शेख रोयल असगर साहब और सरदार यार मोहम्मद रिन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपने देखा होगा कि जो इत्तेहादी जमातें रहीं, अब इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम एक तरह से शुरू हो गई है, वहीं पर अगर आप देखें तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट है मुस्लिम लीग नून को, उसके हवाले से भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, इसको सर आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि एक बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन का एक तारीख मुतय्यन हो गया और इलेक्शन कमीशन ने वो शकूक शुबहात ख़त्म किए और अब 8 फरवरी का ऐलान हो गया है। बाकी हम यही चाहेंगे कि इस इलेक्शन को हर तरह की दांदी से पाक रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दाम कर ले तो माजी की तरह ये इलेक्शन मुतनाज़ा न बन जाए। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा बन जाता है तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी। न पाकिस्तान तरक्की करेगा, न जमहूरियत तरक्की करेगी, न कौम आगे बढ़ेगी। रही बात जोड़ तोड़ के, ज़ाहिर है जो पार्टियां आप जानते हैं माजी में भी यही जोड़ तोड़ करके हुकूमत में आ जाती हैं और आप कहते हैं कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो ये इल्ज़ामात नहीं होते हैं, ये हक़ाइक़ पर मुबनी बात करते हैं। और ज़ाहिर है एक दूसरे को इनसे ज़्यादा कौन जानता है। जो कभी आपस में बहन भाई बनते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, और मुफादात हो तो एक हो जाते हैं, मुफादात ना हो तो फिर आपस में लड़ने शुरू। तो अगर आज मुल्क को जिस खराब तरीन सूरत हाल का सामना है तो ये किसी और वजह से नहीं है बल्कि इन पार्टियों की वजह से जिनकी तरफ आपने इशारा किया। जी, तो सिराजुल हक साहब, बतौर सीनियर सियासतदान इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं, ANP के आपके सामने हैं, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो भी आपकी नज़र से बयानात गुजरे होंगे, तो आपको भी लगता है कि इस वक्त एक ही जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड बनाया जा रहा है उनके लिए? देखिए, अगर एक ही जमात का नाम आपका मतलब मुस्लिम लीग है तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन 3 बार तो इन्होंने पहले भी यहाँ हुकूमतें की हैं और ये कोई 2-2 महीने की हुकूमत नहीं है बल्कि अशरों पर मुहित रही है। इस तरह पीपल पार्टी ने भी तकरीबन 15 साल तो सिंध पर हुकूमत की है, सूबाई गवर्नमेंट ने हर तरह के फैसिलिटेशन के साथ। लेकिन अगर ये लोग अपने उस दौरानिये में डिलीवर नहीं कर सके और उनकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा और न मईशत ने तरक्की की, न सनत ने तरक्की की, न ज़राअत ने तरक्की की, न एजुकेशन आम, न सेहत के फैसिलिटीज़, बल्कि उल्टा पाकिस्तान में अब भी सालाना 5,000 अरब से ज़्यादा करप्शन होती है। तो ज़ाहिर है आज अगर करप्शन है मुल्क में, बदअमनी है मुल्क में, महंगाई है मुल्क में, बदइंतज़ामी है मुल्क में, इदारों की नाकामी है हमारे मुल्क में, तो इनका ज़िम्मेदार कोई और तो नहीं है, न जिन्नात है, यही लोग हैं जिन्होंने माजी में एक नहीं बार हुकूमत ही की है, बारी मैंडेट के साथ हुकूमत की है। हर बार आते हैं नए नारों के साथ, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं वही वर्ल्ड बैंक का, IMF का पुराना एजेंडा उठाकर उनके साथ साथ चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान माशी बदहाली से दो चार है तो इन्हीं जमातों का इसमें हाथ है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो सिराजुल हक साहब, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आप भी समझते हैं कि वाकई जो
पुराने लोग हैं उनको मौका दिया गया, बार बार दिया गया, अब नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे, सिंध में पीपल्स पार्टी 15 साल रही, तो आप समझते हैं कि जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए, बिलावल साहब तो यही चाहते हैं ना कि जो इस्टेब्लिशमेंट का बोतल है वो उनकी मुंह में रखा जाए, और उनका ये ख्याल है कि अभी ये मुस्लिम लीग वालों की मुंह में है, नवाज शरीफ साहब के मुंह में है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, अदालत उज़्मा और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। बाकी पीपल्स पार्टी ने एक तवील हुकूमत की है ना सिंध में, तो आज सिंध जो जिस सूरत हाल से दो चार है न, बदअमनी वहाँ है, अगवा बराए तावान वहाँ है। गुज़श्ता अरसे में 4 लाख से ज़्यादा हिंदू ने हिजरत की है, और अब राजस्थान में एक छोटा सा पाकिस्तान बन गया है। इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो सिंध को छोड़कर वहाँ आबाद हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ बदअमनी है, वहाँ उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इस तरह चाहते हैं जिस तरह सिंध में 15 साल आपने हुकूमत की है, कराची को जिस तरह तरक्की से, खुशहाली से और अमन से महरूम रखा है? तो ये जो दोनों जमातें हैं जो इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये गुज़श्ता 1990 से इस तरह चले आ रहे हैं। बार बार इनको मौका मिला, कभी भी इन्होंने आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, वसाइल का मुंसिफाना तकसीम नहीं किया, अदालतों में इंसाफ नहीं है। बस वही माफियाज है, कुछ इस तरफ है कुछ इस तरफ है, और अपनी बारियों के इंतजार में होते हैं। हम इसलिए आवाम से अपील करते हैं कि इनकी बारी से और इनकी हुक्मरानी से आम इंसान को क्या फ़ायदा। इसलिए तमाशाई बनने के बजाय अपने वोट के ज़रिए इन माफियाज को सियासी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो सिराजुल हक साहब, अगर यही बात है तो फिर आपकी नज़र में ऑप्शन कौन है? अगर मियाँ साहब जो हैं वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, पीपल्स पार्टी की 15 साल सिंध में हुकूमत रही, तो फिर अब किसको आना चाहिए? मतलब जो बिलावल साहब तजवीज़ दे रहे हैं उसके बरक्स फिर आपकी तजवीज़ क्या होगी? अगर उन दोनों जमातों को छोड़ दिया जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा आपकी नज़र में? इसमें सवाल यह है कि आपको ज़रूरत क्या है। अगर आपको ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है जो करप्शन से पाक हो, तो करप्शन से पाक जमात जिस पर नेब में, जिसमें तोशाखाने का, जिसमें पानामा लीक्स का, जिसमें पंडोरा बकस का, जिसमें इदारों के लूटने का, कर्जे लेने का, हड़प करने वालों का कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ जमात इस्लामी। अगर आपको चाहिए कि एक हकीकी जमहूरी निज़ाम यहाँ मुस्तहकम हो, तो आपको फिर चाहिए कि एक ऐसी जमात को वोट दे जिसके अंदर जमहूरियत हो। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग और बाकी जमातों में तो खुद जमहूरियत नहीं है। वहाँ का कारकुन क्या फैसलों में शरीक है? क्या वहाँ का कारकुन वोट देकर अपनी लीडर का इंतखाब करता है? ये तो खानदानों की बादशाहत है और बाकी सब लोग उनके गुलाम होते हैं। तो अगर आपको जमहूरियत अजीज है तो फिर जमात इस्लामी है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर बना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और हमारा मुल्क सूद से पाक होना चाहिए, हमारी अदालतों में कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए, हमारे तालीमी इदारों में एक ऐसा निज़ाम तालीम हो जो सब के लिए यकसां हो, तो ज़ाहिर है इस इस्लामी फ़िक्र और इस्लामी किरदार का लंबरदार जमात इस्लामी है। तो आप पहले अपने तरजीहात तय करें। अगर आपको यही चोर बाजारी और यही अंधेर नगरी और चौपट राज पसंद है, यही महंगाई और बेरोजगारी और IMF के कर्जे और IMF के डिक्टेशन वाला निज़ाम पसंद है, तो इसके लिए बेहतरीन चॉइस फिर यही 2 पार्टियां हैं। लेकिन अगर आप एक नया पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, करप्शन फ्री पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान चाहते हैं, तो फिर ऑप्शन जमात इस्लामी है। इसलिए आज का जमाना बादशाहों का जमाना नहीं है, इदारों का जमाना है, सच का जमाना है और बर्दाश्त का जमाना है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि इन लोगों के रवैयों में और किरदार में कोई फर्क आएगा? जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे। तो एक नई सूबे की तलाश में और मंत्र की तलाश में पूरी कौम को निकलना चाहिए, और जाहिर है ये काम सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। लेकिन सिराजुल हक साहब, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऊपर तनकीद की जा रही है,
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید درست ہے، یا میاں صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یہ تو ہر سیاسی جماعت کرے گی سر، کہ وہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، شمولیت اختیار کرتے ہیں لوگ، یہ تو ہمیشہ انتخابات سے قبل ہوتا ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کے اوپر یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی کے اوپر آپ کی نظر میں جو تنقید ہو رہی ہے انتخابات سے قبل، اگر وہ سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ دیکھیے پارٹی نہیں ہے، یہ سورج مکھی کی طرح ہے، جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس طرف سے گریز ہو جاتے ہیں. یہ تنکوں کی طرح ہوا کے ساتھ اڑنے والے تنکے ہیں، نہ ان کا کوئی سیاسی نظریہ ہے نہ ان کا کوئی سیاسی کلچر ہے، اور گزشتہ 75 سالوں سے یہی کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو میں بالکل شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج بلوچستان میں غربت ہے، اگر آج بلوچستان میں محرومی ہے، اگر آج بلوچستان میں وسائل کا منصفانہ تقسیم نہیں ہے، اگر آج بلوچستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے اور سب سے زیادہ غربت ہے، تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو کبھی ایک طرف کبھی دوسرے کی طرف سراج الحق صاحب ایک چلے جاتے مختصر ہیں. سوال سر، آج تو میں رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ کہنا وہ چاہتا سادہ ہوں پیارے اکثریت کے بھائی ساتھ کہ جو یہ ہے نئے لوگ نہیں ہیں، یہ پرانے لوگ ہیں، نام بدلتے ہیں. ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ سادہ اکثریت کے ساتھ جیتیں گے، 120-125 سیٹیں جو ہیں وہ جیت جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے قبل اس طرح کے دعوے کیے جانے چاہیے، یہ درست ہے؟ اور دوسرا، اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر آپ انتخابات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس طرح باتیں 2018 سے پی آئی والے کرتے تھے، اب یہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی سے عوام کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہماری تجویز یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ایک شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے. باقی دعوے تو ہر کسی کو کرنے کا حق ہے، خواب ہر کسی کو دیکھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، سراج الحق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو اس سے قبل جو رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو تھی وہ بھی ہم نے آپ کو سنائی. اب دیکھیں کہ جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم کا سلسلہ تو جاری ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس سارے معاملے پر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، یا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، خاص طور پر پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جیسے تمام نظریں الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں، تو ان کی جانب سے کیا احکامات یا کون سے، اگر ہم کہیں کہ جیسے ماضی میں تنقید ہوئی بلے کے نشان کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ انتخابات میں بلے کا نشان موجود ہوگا، لیکن اسی حوالے سے تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو فیصلہ ہے بلے کے نشان کے حوالے سے وہ ابھی تک فیصلہ جاری نہیں کیا جا رہا. تو دیکھیں گے اب جو پی ٹی آئی کے خاص طور پر تحفظات ہیں انتخابی نشان کے حوالے سے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.